ଆମର ପିଲା ଯାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଚାନ୍ଦ ଦଉଛି ହେଲେ ମତେ ଆଉ ଚାନ୍ଦ ମାଗୁଛି ଜାଗା ମୁଁ ଆଉଜି ଆଇଲା ଫିରି ଗାଡି ସାଇଡ ଗାଡି ଅଛି ନା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଗାଡି ଅଛି ସାଇଡ हाय सांग मैंने मु सुजल आपण मन को वेलकम करछि आज आउ को नुआ ब्लॉग रे आ मु तो सकाळ सकाळ बाहर पलेनी बेलमुंडारू जीवा पय हम ऑफिस की देखुथि मु बर्तन ए रास्ता मझिरे अछि हमर टिकरबडा बजरबडा रास्ता मझिरे अछि आ मु जाउछि बर्तन बुगुडा आ काली तो होछि हमर गणेश पूजा तो आज टिके लोड कम आसीबो आशा करछि काली भी जदी लोड कम आसीबो ताले ब्लॉग टी करबो टिके माने फ्री रहिबी जदी अधिक लोड हे जिवो ताले ब्लॉग करि हेबोनी तो एबे डायरेक्ट जीवा ऑफिस को ऑफिस से जाई देखाबा केते पार्सल आछि कोन आछि ताबरे जीवा डायरेक्ट रूट को पार्सल बांटे पय 2000 years later तो भाई मैंने मुझे आसिक पहुँची गले पंतिघाटी रे आउ पूर्व तो मुझे पार्सल गोटे 7-8 खंडे दे आसिल आज अधिक पार्सल ना आज सब 30टा खंडे पार्सल अच्छी आउ से तो 2टा थर्ड पार्टी पार्सल थिला माने अदर वेबसाइट रे पार्सल आछि तो से पार्सल ताहार 2टा कैंसिल हो गला आउ अच्छी गोटे 26टा ना केतेटा खंडे पार्सल अछि आउ 7टा खंडे तुम दे सारली पळा छणी ए तुम बाबू बें के मगैलो बरे आइछ 300 टाका अछि आ देखो बड़ा आम शरणपल्ली गाँ भर जा तो सब रास्ता काम चली गाड़ी फाड़ी जावाई असुविधा हो कम्प्लीट होगा खाली साइंस साइंस कर जीव गाड़ी आमर भाई देख रास्ता केमती अच्छी गाँव कि भाई आमर शरणपल्ली गाँव पार्सल के कैंसिल हुए गाँव सब पार्सल सब डेलीवर हुए आ कस्टमर भी नहीं जाती सब वेट कर पार्सल के आसो केबे कैंसिल करंतनी ए गाँव पार्सल फास्ट पार्सल हमर फास्ट घर पाखे अच्छी देदबा ये जो हमर स्कूल गाड़ीटा अच्छी से पाखे ही पार्सल दबा अरे पार्सल आछि तमरो पार्सल आइछि आ गोटे पार्सल आछि हमर बनवास गौड़ ना रे तो से भाई को घरडा होजी सेठी जेतु खरडा होजी सेठी मु छायरा से ठिया जी हम कहबे एटा आसी नै जे पार्सल शरणपल रो जति पार्सल थिला सब देकी बाहरली आ एबे आगु जाउची हमर ढेपसाई बुरबुली ढेपसाई सेठी गोटे पिलर पार्सल अछि आदित्य ताको तो मु जानि छी डायरेक्ट घर ठीक जाई पार्सल डेलीवर करे दवा आगु आगु जाउची आपन गणेश मूर्ति गोटे गोटे जगह हेची हमर गोटे गोटे जगह कोन सब गाँव तो हेची आउ जो गाँव जीवी से गाँव जहाँ जहाँ हेतो मूर्ति आपको देखैबा ट्राई करबी चलनु जीवा एबे तो मु देई देजी दुतु कृष्ण भाई को पार्सल लगे आ से तो नथिले घरे ना कोन बोधे ता मम्मी आसी नेले पार्सल आ हमें जीवा ढेपसाई की आ मोर जो दिन भी छुट्टी रहे मो लाइन पिला माने ए गोटे गाँटा को जानिबा को टिके से मन असुविधा बिकॉज देखंतु मेन रोड रु गला बेले जस्ट राइट साइड गोटे माटी रास्ता पड़छ आ एडी गोटे गछरे लिखा छै ढेपसाई बोली तो एई गाँटा मो लाइन रे जदी केउ नुवा पिला आसे जदी मो छुट्टी थाए तो एई गाँटा को से माने जानि पारंतनी तो भाई देखो एई गाँटा मु देखे देबी ब्लॉग रे जे आसीबो एडू राइट बुलिबो बुल्ला पर भितर गले एटा पड़बो ढेपसाई बुझलो आ एबे तो जीवा ढेपसाई भितर तो मु आसिलानी आ एठी हमर आदित्य रो गोटे पार्सल अछि तांको देकी जीवा आउ आउ टिके आगो गले तांग घरटा एठी घरटा ताको तो कॉल करिनि मु देखा जाऊ घरे अछि ना नहीं फोनटा कर दबो आ आदित्य नहीं के पार्सल डा आस्था तार कोई नहीं पार्सल रखे किछ कोई नहीं पैसा देजी 184 टा आन दिया आदित्य पार्सल भी दे दबा दे मा 184 टा कोडी जाउ जमा कामसी ओहो
ଭାଇ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ଭାଇ। ଗାଁ ଗହଳି ରାସ୍ତା ଏମିତି ରହିବ ଆଉ କେମିତି ରହିବ କୁହ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଗାଁ ଆଡେ ଏମିତିଆ। ଭାଇ ଏବେ ବୁରବୁଲି ଗାଁ ଭିତରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁରବୁଲିର ବଡଦାଣ୍ଡଟା। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋହନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାର ନାଁ। ତା ନାଁ ମୋହନ ନୁହଁ, ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମୋହନ। ତ ସେ ପିଲାଟା ଅର୍ଡର କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ପାର୍ସଲଟା ଏଠି ଦେଇକି ଯିବା। ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏଠି କେହି କେଜାଣି। ପିଲା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ କଲଟା କରିଦବା। ଭାଇ ବୁରବୁଲି ତ ସେ ପାର୍ସଲଟାକୁ ଦେଇଦେଲି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ଆଉ ସେ ପିଲା ବି ଆସି ନେଇଗଲା, ସନୋଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା। ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତାପପୁରରେ ଥିଲି। ଆଉ ଦେଖ ଆମର ପ୍ରତାପପୁରରେ ସବୁ ପିଲା ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ବନିଛନ୍ତି ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତମ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିନ ଏଠି? ଓହୋ। ଦେଖ ସେଇ ପିଲାଟା ଚୁଗୁଲିଆ ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ ଚୁଗୁଲିଆ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଦେଖ ବଢିଆ ବଢିଆ ବନୁଛି। ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଲଗେଇନ ରେ? ଏ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗେଇବ? ଆଉ କାଇଁ ତମ ଗୀତ ବଜଉନ? ମେସିନ୍ ଆଣିବ? ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତାପପୁରରେ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତାପପୁରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ସାହି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢିଆ ଗଣେଶ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ସାଜସଜ୍ଜାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥାଉଛି। ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସାହି, ବଟ୍ କାଲି ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଆଉ ନେଇନଥିଲି, ଭିଡିଓ କରିନଥିଲି। ତ ଆଜି ତ ବି ଯାଇନି ତାଙ୍କ ସାହି। କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ଲାଇନରେ ପୁରା ସୁତୁଂ ସର୍କଲ ଧରିକି ଆମର ପୁଟେଇ ଯାଏଁ ଯାହା ବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସବୁଯାକ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ କି କୋଉ ଗାଁର ହେଇଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଭଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥିବ, ବଟ୍ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କଲ୍ୟାଣପୁର ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ହଁ ନବ ଦଉଛି ରହ ଆଉଛି ଏବେ। ଆଉ କହିଲେ ତ ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦବା ରହିକି ତାଙ୍କ କତିକି। ତ ଭାଇ ସେ ପାର୍ସଲଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରିସିଭ୍ କଲେ ପାର୍ସଲଟା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅତରେଇ ବୋଲିକି, ଅତରେଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅଛି। ଅତରେଇପୁରରେ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ବି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସାହି ଭିତରକୁ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭିତରକୁ ଏବେ ଯିବିନି, ଉପରେ ହିଁ ଗାଁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ସଲଟା ଦେଇକି ସେଇଠୁ ବାହାରିଯିବି। ତ ପାର୍ସଲଟା ଗାଁ ଫାଷ୍ଟରେ ଘରଟା ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଦବା। ଭାଇ ଭାଇ ଗାଁ ଗହଳି ତ ଏଇଟା ବିଜାରିଆ ଆଉ। ସବୁ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଥାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସତକଥା ଆଉ ଆମେ ଜଗିଥିବି କି ନାଇଁ। 175 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସଟା। ହଁ ଛୋଟ ପିଲାର। ତ କଷ୍ଟମରକୁ ଫୋନ କରିଛି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଦେବା ପାର୍ସଲଟା। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ, ଆପରେ ଯିବା ଆମେ କୋଉଠି ବାଙ୍କତରା ଦେନ୍ ଯିବା ବେଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଏବେ ଅତୁରେଇ ବୋଲି ପାର୍ସଲଟା ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପାର୍ସଲଟା ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଇସା ନ ଦଉଣୁ ପାର୍ସଲଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଭାଇ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାଇ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଅଥରାଇଜ ନଥାଉଛି କି ପଇସା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟମର ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ପାର୍ସଲ ଦବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଜାଣୁଛୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ ଦେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯିଏ ବି ନୂଆ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ କଷ୍ଟମରକୁ କେବେ ବି ଆଗତୁରା ପାର୍ସଲ ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ପରେ ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ଅଲଗାଟା ବାହାରିଲା ହୁଏତ ତମକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବେନି କି କଣ ବି କରିବେ କି ସେଠି ଝଗଡା ହବ। ସେ ସବୁ ସିଚୁଏସନରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ କର ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ ଦିଅ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଷ୍ଟମରକୁ ଚିହ୍ନି ଗଲୁଣୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାର୍ସଲଟା ଦେଇଦଉଛୁ। କାରଣ ଯଦି ଚିହ୍ନା ଦେଖ ଭାଇ ଅଜଣା ଲୋକ ସହିତ କଥା ହବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଚିହ୍ନା ଲୋକ ସହିତ କଥା ହବା ଅଲଗା। ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ପିଲା ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବ କି ନାଇଁ ପାର୍ସଲ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା ପରେ ରିଟର୍ନ ମାରିଦବ ତ ଆମ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଶୁଣିବେନି। ତମର ଆହୁରି ଚାନ୍ଦା ସରିନି କିରେ? ଆଜି କାଲି ପୂଜା କରିବୁ ପରା ରେ? ଆଁ ଦେଖ ଆଙ୍କର ଆହୁରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଚାନ୍ଦା ମାରା ସରିନି, କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବେ ଆଙ୍କେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶଙ୍କର ଭାଇର ଦୋକାନଟା। ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ
मिश्री पानी पीदेली एवं आगू जावा बेंगसर को जावा से अच्छी गोटे कस्टमर 2टा पार्सल ए हेलमेटा गोटे छोट पार्सल अच्छी बेंगसर जाकि डेलीवरी करवा से एकुटिया देख पिलाटा खरार काम कर आंखि 2 जन छाई बही नड़ नड़ हो लास्ट को अच्छी जनक पार्सल तो से पार्सल डेलीवरी करवा यहाँ आम बेंगसर गणेश पूजा कर पे गणेश पूजा करने ना कौन देखुन तो स्टेजटा तो बढ़िया है। कस्टमर को घर पाखे आसी पहुँच गले पार्सल डेलीवरी करदे 2टा पार्सल आसी एबे से कस्टमर को पार्सल भी मुझे आगे डायरेक्ट कुर्ते की आउ तो गोटे 7टा ना केते खंड पार्सल दिए बोलते देखीदबा आ 7टा भाई पार्सल रहा से कुर्ते अच्छी गोटे 2टा 3टा पार्सल कुर्ते अच्छी आउ 2टा पार्सल अच्छी आ 2टा पार्सल कोटर अच्छी पाट्रा बोल आ गोटे गोठलुंडा आ गोटे हूँ आमर बालीमाल टोटाल रहा 7टा पार्सल आ 7टा पार्सल डेलीवरी कर एपटे तो देखो रास्ता काम चलती आम सबुआड़े तो रास्ता काम चलती ना आम जो जो गाँव सब सीमेंट रास्ता पड़ी सब रास्ता गुड़ा पुणी काम चलती आई रास्ता गुड़ा भी आहरी चौड़ा हम यहाँ तो है बेले जहाँ लगे मत गोटे मैंने 6 मास 7 मास खंडे लगे गुड़ा रास्ता काम पूरा कम्प्लीट है पृथ्वी ना पृथ्वी रिटर्न दे छोट साइज टा छोट है मूर्ति बन ना कि आना आसे से पार्सल देवे पिकअप कर देछि एबे जीवा हमर दीपक सार घर डी आउ सेडी पिकअपटा तार गोटा अछि सेडू मागी देबा आ पार्सल भी गोटा अछि सार घर पार्सल गोटे सार डेलीवरी करेगी तापर आगु जीवा देखो भाई मु एंट्री कर दीपक सार 2टा रखिसंती कुकुर 2टा रखिसंती से माने केन भुकिए देखिए एटा देखो दीपक सार घर भीतर जाए कुकुर 2टा देखिए केन भुकी देखले हेलो सर पार्सल आछे गोटे 3-4टा अछि हाँ बैगटा पठेबे ना घर मागिबी हाँ ठीक अच्छे तो ये जीवा आग को दीपक सार पार्सल मुझे दे आउ तो जीवानी ये रिटर्न हो गोटे पार्सल अच्छी से गाँव आज मुझे जीवन गोटे पार्सल अच्छी तो पार्सल मुझे कहीदेले से पाने पिकअप कर नहीं जाए पार्सल देख भाई मुझे अच्छी केन्दुबल रे आम गणेश पूजा आर्टिस्ट सब ये अच्छे आसन देखिए मु गणेश पूजार कि कर मूर्तिटा आसर देख देख भाई मूर्तिटा फिनिशिंग हो खाली कलर मारे बाकी अच्छी मूर्तिटा तो बहुत बढ़िया देखा देख के छोट छोट पिला मिसी एत बढ़िया मूर्ति बनाई आहरी बहुत सारा काम बाकी अच्छी
आसवा गणेश पूजा दिन आसिक मुझे देखेबी पे आम केमती गणेश पूजा कर तो कलर मारा है देखते केन्दुपुर आमर तो सांग मैंने आज जहाँ भी पार्सल था सबको डेलीवरी कर देइछि आउ एबे मु अच्छी गोठलुंडा ब्रिज रे आउ आज जहाँ पार्सल सब सरला आउ से सब 2टा पार्सल ही कैंसिल होइछि आउ सब पार्सल सब डेलीवरी कर देइछि जदि आज ब्लॉग आपको भल लगी ताले वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करदे और चैनल नुआ अच्छा ताले सब्सक्राइब कर दियंतु।